I pozdrav svima ljudi, dobrodošli vi meni u moj novi video. Kao što možete vidjeti po naslovu videa, danas radimo rođendanski unboxing. Ako se neko pita zašto sam makar rođendanski vlog i stavio ovaj rođendanski unboxing, uglavnom imao sam neke probleme i to sve, pa onda morao sam samo jednostavno da odradim nešto drugo i jednostavno sam evo nekako jedva spasio video, tako da evo u ovom videu ćete gledati unboxing, sve što sam dobija, tako da eto, nadam se da ćete uživati u videu. Nažalost malo će video biti zoomiran, tako da ali šta je tu je, tako da nema veze, ima nekad i loših videa i dobrih, ali sve u svem potruđuju se uvijek da bude dobrih. Lajkujte, subscribeujte se, uključite zvonce. Ljudi moji, ja ovo snimam 12.8. Uglavnom, svi znate da sam skuplja za kacigu, radio live streamove na TikToku, NPC live-ove, svakakve live-ove, dobija sam puno hejta, rekli ste mi da nikad neću uspjeti skupiti za kacigu. Pa ljudi moji, uz sami trud možete sve postići i naravno kupio sam novu kacigu, odnosno svoju prvu kacigu, pravu kacigu, ne ono za bicikle, imaš onu kacigu, ono za kidare, kujiš. Da, moj rođendan je 27.8. a sad je 12.8. tako da malo smo uranili, ali svejedno moram vidjeti da li je veličina dobra i da li je uglavnom kaciga skroz u redu, jer svi znate da poštarina kad dođe ponekad znaju da ima i neka šteta na kacigi ili bilo šta što naručite. Tako da idemo da otvorimo i napravimo unboxing moje nove kacige. Uživajte! Kao što vidite, ovo je kutija u kojoj je moja nova kaciga. Uglavnom, zašto sam naručio kacigu? Vjerovatno ste već vidjeli da sam dobija od roditelja i od dide i bake, da sam dobija. Ja kao mali iskreno volio sam kacige, ne znam zašto, iako to nije ništa wow, to je samo onako zašto to je to, ali kao meni je kaciga jednostavno pre-cool i uvijek mi je bitna kaciga, kad neki motorist vozi mora imati predobru kacigu, I dosta klinaca sam vidio kod škole da imaju kacige za motocross i meni to onako what the fuck fre. Brate, uzmi motorističku kacigu, full da imaš i vizir i sve živo i neživo, brate, napravi da imaš full, razumiješ, a ne motocross, what the fuck. Dobro, mislim, možda nekome motocross zapravo je bolje nego ovakve kacige, ali eto. Uglavnom, naručio sam kacigu koja je meni najbolja bila i nije sad, ne znam, ja neke boje i to sve, znači naručio sam običnu kacigu koja je prebrutalna. Tako da, ljudi moji, krećemo. Znaš kako? Okej, otvaramo. Evo ga, ljudi moji. Dok ja izvadim ovo, ne radim, okej. Uglavnom, ovaj kaciga, kutija je da, marka Scorpion, zato što Scorpion mi je bilo jedno od najprivlačnijih, kaciga ikada, izgled prebrutalan, po moje želji je baš wow. Tako da, ljudi moji, sad unutra, kad otvorim ovu kutiju i to sve, vidjet ću ljubav na prvi pogled. Dobro je, ne mogu još vidjeti. Kaciga je tu. Ok, ne želim je dira rukama, kao čime. Uglavnom, tu je kaciga, ali u kesi je, toga hvala Bogu još nisam vidio. Ljudi moji, unutra je kaciga, ok, uglavnom, tu je kaciga, moram sad prvo da otvorim ovo i onda da vidimo kacigu. Ljudi, ja neću da gledam, vi pogledajte kakva je kaciga i ništa. Ljudi, ja ne gledam kacigu. Jako je dobro, 100%, znači sumirao sam ga 300 puta. Ja ne vidim kacigu, ljudi moji, još. Ok, ljubav na prvi pogled. What the fucking name? What the fuck? Hateri, di ste hateri, ovo je kaciga batonga, a ne razumiješ, hateru, znači ti čurcu, ti dođe kaj si to, ti. Ok, uglavnom ljudi moji, da, uzeo sam Scorpion mat, pošto meni je mat boja
jako dobra stvar, koliko miriše kaciga. Ljudi moji, vjerovali vi ili ne, ovo je Scorpion Matte Black boja, predobra. Sad malo me ubija u oči ova tu naljepnica, ali evo samo ću da je maknem. What the fuck? Ljudi, svašta. Ok, ljudi moji, idemo staviti ovo na glavu, ajme moj. Ali ću ja, ljudi moji, cura navatat. Ljudi moji, ček da vidim kako na kameri izgleda. Burac, ovo je brutalno, kuneac. Gle ovo, čekaj, unutra ima neki ajde, šalim se ljudi. Uglavnom, ništa. Ajmo otvoriti kacigu, ljudi moji. Idemo je otvoriti, evo ga, idemo staviti, ajde čekaj da vidite to. Di ste, hateri? Di ste? M veličina, ne znam hoće li stati. Ljudi, ja ne znam li vi mene čujete, ali ovo je predobra. Uglavnom, dobra je, malo stiska, ali slušajte, meni je ovo jako dobro. Ljudi, gledaj sad ovo, ide jedan, sada riz. Vi već vjerovatno ste vidjeli taj setup, možda i niste. Jako se teško skida i ok se stavlja, ali bitno je da je tu kaciga. Veličina je stvarno ok, ne stiska me apsolutno nigdje, tako da je to odlično. Kaciga je prebrutalna. Ti mene. Ljudi moji, sad sam tek skužio ovo, gledaj sad ovo. Ali ljudi moji, pogledajte vi ovo. Ljudi moji, ovo je GoPro 13 Black Hero. Ovaj GoPro sam tražio zato što jednostavno kupio sam kacigu sebi od 150 eura i GoPro sam dobio od roditelja. Zato što jednostavno vidio sam i dosta youtubera da snima takve neke vlogove na biciklima. Jednostavno mi se svidio taj content i inače za jesen sa roditeljima vozamo bicikle od kuće do Marijana i tako to. Tako da realno ovo će biti jako dobar content. Tako da ništa. Idemo ga otvoriti, tako da ništa, imamo mi ovako prvo, znači, evo ga ljudi moji, to je kutija, op, pam, evo ga, znači, ovamo imamo dakle neki listić, odnosno neke, ne znam ja šta, neke upute i tako to, ovamo imamo ovo, wow, zaboravio sam i to da imamo ljudi moji naljepnice, naljepnicu ću jednu nalijepiti, dakle, na svoju kacigu, moja je crna kaciga, tako da ide ovaj bijeli definitivno preko mog, imamo ovamo ljudi moji, ovamo isto neke stvari, isto ovamo neke upute i evo GoPro, ljudi moji. Evo ga, ali je težak. Dobro, nije težak, ali baš onako, wow. Ništa, idemo ga otvoriti. Wow, ljudi moji. Wow, GoPro brat uzeo, GG. Čekaj. Ok, wow, brate mili. Ljudi moji, evo ga, GoPro 13 Black. Uglavnom da, evo ga, tu je GoPro 13 Black Hero, kao što možete vidjeti, jako je mali, inače prvi puta držim GoPro u rukama, nikad nisam držao GoPro, inače ovo mi je prvi puta, tako da wow. Iskreno lip je dizajn, znači imamo tu kamericu, imamo tu display, onda imamo iza veliki display, dugme za upaliti, ovamo isto dugme za upaliti, snimati, ovdje imamo dole isto, ja mislim da se ovamo spajamo na razumijete, to. Uglavnom sviđa mi se, zato što gumeno je, uglavnom ovi rubovi su gumeni i tako sve, jako je lipo, znači baš se osjeti da je kvaliteta baš dobra, baš onako kvaliteta je odlična što se tiče GoPro-a, tako da evo kao što možete vidjeti, GoPro je tu, ovo se inače može otvoriti, jel tako? Čekaj. Ok, ne znam ništa. Ok, šta dalje dobijamo u kutiji? Ovamo GoPro ide, znači volim ga najviše na svijetu. Ovamo imamo dakle punjač za njega. Ovamo imamo ovu stvarčicu što se nalijepi zapravo za kacigu, tako da ovo moram obavezno nalijepiti perfektno, ali tu ću čekat mater jer znate mene, znači likovni 5.0, ajde ću. Znači ovako, imamo također isto
ovamo, imamo također isto ovamo isto neku stvarčicu koju ja isto ne znam zašta je. Imamo bateriju, tako je, imamo bateriju od GoPro-a kao što možete vidjeti, samo da ja evo otvorim. Uglavnom da, baterija je ova jako jaka, to sam bio vidio, tako da ono iskreno nije loše. Ovo ne znam da se smije skinuti ili povući, ja ću to ostaviti neka to bude ovako, pa šta bude. Kao što možete vidjeti, GoPro je tu, jako je romantičan i tako to, romantičan, bravo. I ljudi moji, za kraj dobijamo ovo, što mislim da ide na GoPro, tako da eto, to je to. Tako da eto, to je taj cijeli setup, ovo je lipa kutija, lipo su iskreno napravili, znači piše GoPro samo, lipo kako treba, baš onako predobro. I kao što možete vidjeti, GoPro i ovamo, GoPro 13. Tako da ništa, ajmo mi sad to nekako setupirati. Uglavnom, znam da trebam nešto kliknut da bi ovo se otvorilo sad, kako to ide, ja to ljudi moji ne znam. Ok ljudi, prva stvar, trebalo mi je dosta dugo da skužim kako da ga otvorim, zato je jednostavno ovo, znači je prenovo i jednostavno ono bojim se da uništim. Uglavnom ovaj tu dio, znači kad imate ovako GoPro, kogod ima GoPro i ne zna otvoriti na početku, znači okrenete ga naopako, ovaj tu dio, znači ovaj tu dio samo skroz slobodno, znači samo jako morate povući prema gore. Izaći vam onda ovaj kao crveni i onda će vam se tek otvoriti. Evo ga. Eto ga ljudi, ovdje dakle stavljamo bateriju, tako da stavljamo bateriju ljudi moji unutra. Zatvaramo. I to je to. Šta sada? Da upalim? Čekajte. Evo ga. GoPro 13 Black, ok, moramo gledati ovamo. GoPro, ček da obrišem ovo ekran, ok, GoPro, da vidimo, ok, English, ok, moram sad paziti onaj profesionalno ovo, ok, GPS and all features for your video and launch options. Aki je stisnuo inače off, kao da to mu ne treba za sada, ali ja ne znam hoću li ja to stisnuti on. Aj stisnut ću on, kako god. Ovo ljudi moji je pre-cool stvar i vidit ćete zašto. Kliknut ćemo on, pogotovo, to sigurno. Onda kliknemo dakle confirm. Evo ga. E sada, ok imamo 30% na GoPro što je odlično, dakle 30% imamo. SD karticu trebamo ubaciti, SD kartica se nalazi u mom mobitelu, tako da moram prekinuti snimanje, izvaditi SD karticu iz mobitela i staviti u GoPro i onda ćemo dalje vidjeti šta se dešava. Pogledajte ovo. Ljudi, evo, isto malo sam pogledao kako se stavlja isto i ovo, znači ista stvar je, znači samo ovo morate gurnut, znači evo ga, sad kad je ovaj zaj crveni, onda ovaj se otvori, evo ga. Dakle, znači ovamo je bateriju se stavlja, ovamo se može puniti i ovamo stavljate SD karticu. I evo ga, ovamo je SD kartica. E sada, ovamo piše voice control, ok, to isto hoćemo. Evo ga, dakle imamo 26%, to je onako je, ali ok. Opet piše da nije SD kartica. Aj ljudi, nije ovo namisli do kraja, pa ću vam ja reći. Evo ljudi moji, samo malo dublje se treba, dakle kartica stisnuti unutra, pa evo onda sam ovo koristio. I ništa, sad ovo zatvaramo. Evo ga. I sad kaže, moram dakle skenirati ovo i instalirati dakle GoPro aplikaciju za njega, tako da zaustavljam video, idem skenirati i instalirati aplikaciju, čujemo se onda kasnije. Sutra dan je ljudi, danas je 28.8. Jučer sam bio, vidjeli ste, setupirao sam GoPro. Nažalost ispraznio mi se, a više mi se nije dalo uglavnom setapirat ga jer imam puno za editirat. 27.8. što sam sve snima, moj rođendan smo išli u restoran i to sve. Morao sam dakle da to editujem jer znam da ću editirat jako dugo. I onda sam otišao editirat i njega punija. I ništa, evo me 28.8. napunjen je, izeditirao sam već pola videa. Ovaj video naravno još nisam editirao, to ću poslije kad završim video. Ali uglavnom da, ništa, ovo je GoPro 13 Black Hero napunjen, danas ćemo ga pokušati setupirati do kraja, pokušat ćemo ga upaliti i malo snimati vam da vidite i vi kroz ovu kamericu, da vidite kakva je rezolucija, kako zapravo izgleda i tako to. Ali je glasan, sink, baš je glasan, iskreno. Ok, ajmo sad opet sve setapirat kako treba, da ne bi sad ponavljali ovo 45.000 puta. Dakle, piše English, da, onda ovo može, GPS može, ovo definitivno da, vidjet ćete kasnije zašto, confirm,
Sad ovo treba skenirati. Evo ljudi, kao što možete vidjeti, znači GoPro je uključeno, sve je spojeno kako treba. Sve što trebate znači skenirati QR kod, trebate instalirati aplikaciju Quick i onda trebate otići na Bluetooth na mobitel i spojiti se s GoProm i onda sve ostalo će vam biti puno lakše. Tako da, ništa, kao što možete vidjeti, GoPro je na 85% već, znači čekaj, ne vidi se dobro. Evo ga, znači GoPro je već na 85%, znači samo to što smo ga bili upalili i išli se tapirati, a nije dugo trajalo, tako da baš mu se brzo troši baterija. I ništa, kao što vidite, znači, evo ga. Uglavnom, kao što možete vidjeti, eto to je GoPro, ajmo mi njega se tapirati, dakle, evo ovamo imamo ne znam ja šta, ali sad ću vam evo pokazati nešto čisto da evo vidite šta je cool kod GoPro-a i zašto sam stavio ono za glas. Neću ništa stiskat, samo ću ga držat, evo dokaz. Ček, evo di ću ga držat da ga ne mogu palit, evo ovako ću ga držat, evo. GoPro start recording. Kao što možete vidjeti, znači samo to kažem, evo već snimamo, tako da ljudi moji, ne mogu vjerovat, evo sad samo da zaustavim, evo ga, znači ljudi moji, snimamo preko GoPro-a, kao što možete vidjeti, vidim i sam sebe ovamo, pre-cool je ta stvar, isto kad želim zaustaviti samo kažem i to je to. I sviđa mi se to što kad snimam ovako sebe, mogu gledati na sebe na malom ekranu da vidim točno kakav je kadar, tako da isto jedan je to isto plus. Ja već osjećam kako je vruć GoPro, ne znam zašto, baterija inače bude vruća, ne GoPro, tako da, ali uglavnom da, pogledao sam dosta puta preko YouTube-a i sve i svašta, mogu kupiti dodatne baterije, mogu kupiti power bank za napuniti baterije od GoPro-a, mogu kupiti neke dodatne, ove, kako se kaže, ovo što vi mene gledate kroz ovo, ne kameru, nego mogu dodatne objektive isto kupiti, što je isto jako dobro, ali objektivi su dosta skupi. Tako da mogu dosta tih stvari da kupim i to sve, tako da je to jako zanimljiva stvar. Tako da eto, sad ste vidjeli malo kako izgleda, evo, ajde vidite i moju kacigu, evo, kao što možete vidjeti, znači ono, kaciga kida, bate, kida, vidite ovo setup, znači, bož. Već je 83% da se zna, znači 83% je baterija već, tako da, otprilike da, baš brzo se troši baterija, ali uglavnom šta da se radi. Mogu kupiti više baterija, čisto je to zato nisam siguran sad koliko, vidim da sad je vjerojatno ne znam ja koja rezolucija i to sve, najdulje koliko može GoPro snimati je nekih 2,5 sata, 2,40, a najkraće može snimati ako je onako tunirano sve živo onako i stabilizacija i sve neke stvari, onda može samo trajati 1,40, što je realno dovoljno, ali opet kad bi ja vozio recimo neki vlog od kuće pa do Marijana i natrag, to bi realno možda trajalo 2,5 sata i onda naš. Moram da se tapiram to. Tako da eto ljudi moji, ništa, mi se vraćamo na mobitelu, da dalje vidite šta je na mobitelu, idemo dalje se tapirat GoPro. Evo ga ljudi moji, vi ste sami vidjeli kako izgleda dakle snimanje preko GoPro, inače zaboravio sam isto reći GoPro stop recording, tako da to sam isto zaboravio da kažem. On može i startat video i zaustaviti video, odnosno prekinut video, šta ću drugo. Ovo imamo ne znam nija šta digital lens wide, šta je to nam, aha. Ljudi, mi smo snimali na ovome. Ola, sinko, mili, koliki. Ljudi! Jel vi znate koliko je ovo širok kadar? Ja vam moram snimati ovako. GoPro, start recording. Ljudi! Jel vi vidite koliko je ovo široko, sinko? Vidite cijelu moju sobu, sinko, u jednom dijelu. Pogledajte ovo. Koliko je ovo dobra stvar, brate, ne mogu vjerovat. Pogledajte mi što možete vidjeti. Vi doslovno vidite moj lijevi zid i desni zid. Znači ovaj kadar snima doslovno, znači 180 stupnjeva, ajmo reći. Ovo je jako dobro. Čak mislim da ću ostaviti ovako da mi zauvijek snima, jer jako volim kad je širok kadar da se što više toga vidi, jednostavno mi je to pre cool i pre zanimljivo, tako da eto, ovo je odlično, mogu vjerovat kako se zapravo vidim, ovo je baš pre cool. Ništa ljudi, evo kako to zapravo funkcionira, GoPro stop recording.
Eto ga ljudi, vidjeli ste znači kako to izgleda, to vam je ljudi moj Hyper-View, to je dakle jedino što GoPro ima dodatak, odnosno bolji je od ostalih svi, dodano je Hyper-View što ima dakle viši kadar, znači kao što možete vidjeti, vi vidite doslovno skoro 180 stupnjeva, ne znam šta ja kažem, znači ono, ovo je baš pre cool, evo kao što možete vidjeti već imamo na 75%. Ništa ljudi, to je bilo to od ovog videa, bacite like, subscribe se na nekom kanalu, uključite zvonce, a mi se vidimo u sljedećem videu koji će biti definitivno puno bolji nego ovaj, ali nema veze. Peace out.